Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. So there's this story. A chairman of the board at a medium-sized company finds himself in a really terrible bind. One of his divisions had installed a computerized production inventory control system. It cost them $2 million, which, you have to remember, this is the mid-1960s, a massive sum. And then, a year later, the division leaders come back. They don't have savings to report. No. Instead, they're asking for even more money to replace the equipment with, bigger, faster, more expensive hardware. That is just the classic sunk cost fallacy in action, isn't it? You spend a fortune, it doesn't work, so you figure, well, let's spend another fortune to fix it. Exactly. And the chairman, he felt completely out of his depth with the technology. I mean, he didn't know if the request was justified, and he felt, incompetent to judge it. So he called in a consultant to investigate. And not just any consultant, I imagine. No, he called in Russell L. Ackoff. So Ackoff goes to the division, and he doesn't start by looking at the computers or the code. He looks at the logic. He asks for a simple list of parts where the stock level in the warehouse exceeded the maximum allowable amount. He found the warehouse was just absolutely packed with them. He plotted the stock levels over time and found the computer program was confusing the maximum allowable stock level with the reorder point. So, wait, the moment the shelf was full, the computer triggered an order for more. Precisely. It was aggressively overstocking the company. Ackoff calculated that this $2 million state-of-the-art system was actually costing the company $150,000 a month. A month? A month more in excess inventory than the old hand-operated system it replaced. That is a painful and very expensive lesson. It is. And that story opens a classic paper titled Management Misinformation Systems, published in December 1967 in Management Science. Now, for those listening who might be starting their own research journey, it is really worth noting that Management Science is an FT50 index journal. That means it's in the absolute top tier of academic publishing. And the author, Russell Ackoff, he was a titan in the field. He really was. Ackoff, who lived from 1919 to 2009, was a professor at the Wharton School, a pioneer in systems thinking. He wrote over 30 books, classics like The Art of Problem Solving and Redesigning the Future. He consulted for over 350 corporations, 75 government agencies. Yeah, he was known for a very specific way of thinking. He focused on how the components of a system all interact. Rather than just trying to, optimize the individual parts, he believed that if you optimize the pieces separately, you often just destroy the whole. And that philosophy is really the backbone of the paper we are discussing today. This text has been cited over 2,500 times according to Google Scholar. It's a foundational document, and honestly, whether you're a subscriber to our show or just passing through, I would urge you to make the time to read this paper. It's rigorously peer-reviewed, thoughtfully crafted, and we've put the link right there in the show notes. It is a fascinating read because, despite being written in 1967, it feels like it could have been written this morning, especially with our current obsession with AI and big data. So we're going to walk through Ackoff's theory on data sourcing, result analysis, and the methodology of designing these control systems. And we want to make this accessible, so we'll try to avoid the heavy jargon. But we are going to approach it from two different angles. Right. I'll be taking the systems view, or the advocate position. My argument, following Ackoff, is that most managers are just drowning in irrelevant data. We assume we need more information, but what we actually need is rigorous scientific modeling to figure out what's actually relevant. We need filtration. And I'll be representing the human, or the intuitive view. While I respect Ackoff's brilliance, I worry about the arrogance of the system designer. When we talk about filtering data, we're really talking about removing information. And I want to question whether that creates dangerous blind spots and whether a mathematical model can ever truly replace managerial judgment. Okay, so let's begin with the core assumption Ackoff just attacks. He calls it give them more. Most management information systems, MIS, they're designed on the assumption that the critical deficiency managers operate under is a lack of relevant information. Which, that feels intuitively true. If I have a difficult decision to make, my first instinct is, I need to know more. I need more reports, more metrics, more background. But Ackoff argues that this is a fundamental error.
He says managers do not suffer from a lack of relevant information. They suffer from an overabundance of irrelevant information. It's information overload. I mean, if you look at the data, and Ackoff cites his own experience here, he was receiving 43 hours of unsolicited reading material every single week. That's a full-time job just to read the mail. Exactly. So if we build systems that just give them more, we're compounding the problem. We're just burying the needle in an even bigger haystack. Ackoff's core thesis is that the two most important functions of an information system are not generation and storage, but filtration and condensation. We shouldn't be building data banks. We should be building filters based on a valid understanding of the decision system itself. I see the logic, I do. But I have to push back on the implication there. Ackoff lists another assumption he considers false, which is, the manager needs the information he wants. He says this is a false assumption. Well, it is false. Just because you want it doesn't mean you need it to function. But listen to what that implies. It implies that the manager doesn't actually know their own job. It implies that the system designer, who is often an outsider, a mathematician or an engineer, knows what the manager needs better than the manager does. That removes agency. If you filter out information because your model says it's irrelevant, but the manager had a gut feeling about it, you've effectively blinded them. You're asking for a level of trust in the system designer that frankly might not be earned. I think it's less about trust and more about evidence. Ackoff isn't saying managers are stupid. He's saying that without an explanatory model, managers play it safe. They ask for everything because they don't know what variables actually drive the outcome. And that isn't efficient and, well, it's paralyzing. But does the designer really know what matters? Let's look at the evidence regarding filtration and condensation. Ackoff discusses an experiment on condensing scientific literature. They took articles that were rated above average by experts and they reduced them. They cut them down to 67% and then down to 33% of their original length. This was the experiment with the graduate students, right? Yes, that's the one. They gave these condensed versions to students and then tested them on the content. And the result? For the above average articles, there was no significant difference in test scores, even when the article was chopped down to 1/3 of its length. That is a striking finding. It proves that 2/3 of the words in those good articles were redundant. They were noise. If we can condense scientific literature by 67% without loss of meaning, I mean, imagine what we could do with corporate reports. However, you are leaving out the other half of that experiment, which I find even more revealing. They also looked at below average articles. True. And for the below average articles, the students who read only the abstract, just the summary, they actually scored higher than the students who read the full text. Which supports my point about noise. The bad writing was obscuring the truth. It supports the point that bad writing obscures the truth, yes. But it also suggests that the problem isn't just the volume of data, it's the quality of the thinking. My concern is that if you automate the condensation process, you might be condensing the wrong things. I mean, the person who wrote the abstract for that bad article might have inadvertently fixed the author's logic errors. But can we build a computer system that does that? Or are we just chopping out every third sentence? Ackoff says an MIS must filter unsolicited data. I agree. But who sets the filter? The model sets the filter. And this brings us to the second major theme. And for our listeners new to research, this is a critical lesson in methodology. It's the distinction between what we call descriptive statistics and explanatory models. Ah, this is where we get into the oil company anecdote. Yes, this is a perfect example of why managers can't simply be trusted to define their own information needs. Market researchers at a major oil company asked marketing managers what variables affected gas station sales. They wanted to predict future volume. The managers brainstormed and came up with 70 variables. 70? Wow. That must cover everything from the color of the pumps to traffic count to neighborhood income. Right. So the researchers then ran a massive regression analysis. Now, simply put, a regression analysis looks for mathematical correlations. It looks for patterns in the data that match the sales figures. And they narrowed it down to 35 statistically significant variables. They built a forecasting equation based on those 35 inputs. Which sounds like a rigorous, data-driven approach. It sounds like it. But then an operations research team, the systems thinkers, they came in
and they constructed a model based on exactly one variable. Traffic flow. Specifically, traffic flow defined by the customer's perception of time lost. Not just how many cars, but how long does it feel like it takes to stop here. And the results. The one variable model predicted sales better than the 35 variable regression equation. The argument here is just undeniable. Managers play it safe by asking for everything because they lack a valid explanatory model. They need the researcher to build the model that tells them what they need. If you give them the 70 variables they wanted, you're just distracting them. I find that story compelling, but I also find it slightly terrifying. Why? It's efficiency. Because regression describes, it doesn't explain. I grant you that. But Ackoff writes, the less we understand a phenomenon, the more variables we require. That's true, but the inverse implies that to use only one variable, we must understand the phenomenon perfectly. Do you really believe that the only thing that matters for a gas station is the perception of time lost? I mean, what if a competitor opens across the street? What if road construction changes things? The model would have to be updated, of course. But that's the risk. If I'm the manager and you take away my 35 variables and give me just one, I am entirely dependent on your theory of time lost. If that theory is even slightly off, or if the context changes, I'm flying blind. I lose the peripheral vision that those other 69 variables provided. But peripheral vision is often just, hallucinations in the data. Sometimes, but sometimes, it's intuition. Well, let's move to how this applies to the organization itself. Because Ackoff targets another sacred cow, communication. The assumption is better communication between managers improves organizational performance. Ackoff says this is unequivocally false. This is probably the most controversial point in the paper, in my opinion. We are always told that silos are bad and communication is good. But look at the structure. He uses the department store case study. You've got two departments, purchasing and merchandising. Purchasing is measured by inventory turnover, so they want low inventory so it turns over fast. Merchandising is measured by gross sales. They want high inventory to ensure they never miss a sale. So they are structurally in conflict. Exactly. The merchandising manager orders optimistically. Let's say he asks for quantity X, knowing he only really expects to sell a bit less, but he wants to be safe. The purchasing manager, well, he knows the merchandiser is optimistic, so looking at the same data, the purchasing manager cuts the order down to quantity Y. Standard corporate behavior. Now imagine they communicate perfectly. The merchandiser sees that purchasing cut his order, so next time, to get what he wants, he inflates his order even more. And the purchasing manager sees the inflated order, assumes it's even more optimistic, and so he cuts it even deeper. They adjust against each other. Ackoff says if this process continued with perfect communication, the order quantity would theoretically hit zero. Nothing would be bought and nothing would be sold. So the communication actually accelerated the dysfunction. The lesson is that communication between conflicting metrics hurts the whole. You cannot solve this by opening the floodgates of data. You have to fix the organizational structure, the system first. If the measures of performance are wrong, better information just helps people make the wrong mistakes faster. I agree with that completely. You cannot data mine your way out of a bad organizational chart. But I do want to pivot back to the role of the manager in all of this, because Ackoff concludes with a point that I think bridges our two perspectives. Which point is that? The manager's responsibility to control the control system. We started with that story of the $150,000 monthly loss. Why did that happen? Because the managers were intimidated by the system. They didn't want to look ignorant by asking simple questions about max stock versus reorder point. Yes, it led to management by default. The system designers, who didn't understand the business context, were effectively running the company. And that is my nightmare. That is where I say the human view is essential. Ackoff's solution isn't to hide the complexity or to just hand over a perfect model. His solution is that the manager must understand the logic of the system. Not the code, not the wiring, but the logic. He calls for an adaptive system, one that detects its own deficiencies. Right. He describes the man-machine system, market area control. It's not just a computer spitting out orders. Managers make tentative decisions. The computer predicts the outcome of those decisions. The manager looks at the prediction and says, no, that doesn't look right, and adjusts.
It's a feedback loop. It's a dialogue. The computer compares the actual result versus the predicted result. If there's a deviation, it triggers research. It forces the human to ask, why was the model wrong? Or why was my judgment wrong? That is the key. The computer doesn't replace the manager. It forces the manager to learn. In the market area control example, if a deviation is statistically significant, the operations research group investigates. They update the model. And this is where I can get on board with Ackoff. He isn't advocating for a black box that just spits out truth. He's advocating for a system that highlights what we don't know. But this requires a manager who is willing to be wrong. And a manager who is willing to invest the time. Ackoff writes, managers who are not willing to invest are not likely to use a management control system well. And the system will abuse them. Exactly. So where does this leave us? I think the advocate position is clear. More data usually leads to worse decisions unless it's filtered through a valid model of control. An information system is, at its heart, a control system. You can't just pile reports on a desk and hope for insight. And the dissenter position is that while wants are often distinct from needs, the process of defining those needs has to be collaborative. You can't simply have a mathematician come in, regress 35 variables down to 1, and expect the manager to follow it blindly. The manager has to understand why that one variable matters. It seems we converge on the idea of the explanatory model. We're in the age of AI now. We're in the age of big data. Ackoff wrote this in 1967, but it's prophetic. We have more processing power, but do we have more understanding? I think we have less. We have algorithms that we can't explain. We have black boxes that decide credit scores and hiring practices. Ackoff's warning about information overload is more relevant than ever because the cost of generating information has dropped to basically zero. The problem isn't the technology. It's the lack of explanatory models behind the technology. We are predicting without understanding. And the goal of research and management should be to understand. That is a perfect place to leave it. We haven't declared a winner today because the battle between more info and better models is one you have to fight in your own organization every day. But you can arm yourself. Go to the show notes, download Management Misinformation Systems by Russell Ackoff. It's a dense read, but it is a rewarding one. And analyze your own information diet. Are you reading things that help you control the system, or are you just consuming noise? And are you confident enough to ask the simple questions about the systems you use? Thank you for listening. We'll see you next time. Goodbye. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। কারখানার জন্য বিশাল বাজেটের মানে প্রায় $2 মিলিয়ন একটা অত্যন্ত আধুনিক কম্পিউটারাইজড ইনভেন্টরি কন্ট্রোল সিস্টেম কেনা হলো। $2 মিলিয়ন? মানে বেশ বড় একটা বিনিয়োগ। ঠিক তাই। তো এত বড় বিনিয়োগ, তাই কোম্পানির চেয়ারম্যান ভাবলেন সিস্টেমটা ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা সেটা একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার। খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। কিন্তু পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল অত্যন্ত অত্যাধুনিক এই সিস্টেমটা একেবারে বোকার মতো একটা ভুল করে বসে আছে। কি রকম ভুল? সিস্টেমটা সর্বোচ্চ স্টক লেভেল আর রিঅর্ডার পয়েন্ট এই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়কে একেবারে গুলিয়ে ফেলেছে। সর্বনাশ। হ্যাঁ, আর এই একটা সাধারণ ভুলের কারণে কোম্পানির প্রতি মাসে $1,50,000 করে ক্ষতি হচ্ছিল। কিন্তু ম্যানেজমেন্টে তো নিশ্চয়ই অনেক দক্ষ লোকজন ছিল, তারা কেউই ভুলটা ধরতে পারেনি। সবচেয়ে অবাক করা বিষয়টা হলো এটাই, কেউ ধরতে পারেনি। আসলে তারা এই নতুন প্রযুক্তিকে রীতিমতো ভয় পেতেন। নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে সিস্টেমটিকে কোনো প্রশ্ন করতে তারা লজ্জা বোধ করতেন। হ্যাঁ, প্রযুক্তির ওপর এরকম অন্ধবিশ্বাসের কারণে
এমন ঘটনা কর্পোরেট দুনিয়ায় অহরহ ঘটে। মানে একটা সিস্টেম যত আধুনিকই হোক না কেন, তার পেছনের লজিক বা যুক্তিগুলো যদি ব্যবহারকারীরা না বোঝেন, তাহলে ঠিক এই ধরনের বিপর্যয়ই ঘটে। একদম। আর এই বাস্তব সমস্যাগুলোর একেবারে মূলে গিয়ে আঘাত করে এমন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স জার্নালে। যারা একাডেমিক পাবলিকেশনস বা গবেষণার জগতের খোঁজ খবর রাখেন তারা জানেন যে এটি একটি FT50 বা ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস 50 ইন্ডেক্স জার্নাল। মানে সোজা কথায় বলতে গেলে বিজনেস এবং ম্যানেজমেন্ট গবেষণার দুনিয়ায় এটি হলো একদম সর্বোচ্চ স্তরের একটা জায়গা। ঠিক তাই। আর এই যুগান্তকারী গবেষণাপত্রটির লেখক হলেন রাসেল এল অ্যাকফ। 1919 থেকে 2009 সাল পর্যন্ত তার জীবনকাল। তিনি ওয়াটন স্কুলের একজন স্বনামধন্য আমেরিকান অর্গানাইজেশনাল থিওরিস্ট ছিলেন। হ্যাঁ, এবং সিস্টেমস থিঙ্কিংয়ের একজন প্রকৃত পথিকৃৎ। একাডেমিক জগতে তার অবদান আসলে এতটাই বিশাল যে গুগল স্কলারের তথ্য অনুযায়ী এই নির্দিষ্ট গবেষণাপত্রটি 2500-বারেরও বেশি সাইট করা হয়েছে, যা এটাকে ম্যানেজমেন্ট গবেষণার একটা ধ্রুপদী বা ক্লাসিক টেক্সটে পরিণত করেছে। মানে রাসেল অ্যাকফ মূলত অপারেশনস রিসার্চ বা কার্যপ্রণালী গবেষণার জগতের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাই না? ঠিক। তিনি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট বা মিথস্ক্রিয় ব্যবস্থাপনার উপর খুব জোর দিতেন। তার কাজের একটা বড় জায়গা ছিল জটিল ব্যবসায়িক সমস্যাগুলোকে খণ্ড খণ্ড করে না দেখে একটা সামগ্রিক বা হোলিস্টিক সিস্টেম হিসেবে বিবেচনা করা। বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলা যায়? ধরুন, বিশ্বের সবচেয়ে সেরা গাড়ির ইঞ্জিন, সবচেয়ে সেরা ট্রান্সমিশন আর সবচেয়ে সেরা ব্রেক আলাদা আলাদা কোম্পানি থেকে কিনে আনে একসাথে জোড়া লাগানো হলো। সবকটি যন্ত্রাংশ আলাদাভাবে বিশ্বের সেরা হলেও গাড়িটা কিন্তু 1 ইঞ্চিও সামনে এগোবে না, কারণ পার্টসগুলো একে অপরের সাথে কাজ করার জন্য তৈরি হয়নি। বুঝতে পেরেছি। মানে একটা সিস্টেমের প্রতিটি অংশকে আলাদাভাবে অপটিমাইজ করলে পুরো সিস্টেমটি অপটিমাইজ হয় না। একদম ঠিক। এটাই ছিল অ্যাকফের মূল দর্শন। আর তার এই দর্শনের প্রতিফলন তার পুরো ক্যারিয়ার জুড়েই দেখা যায়। দ্য আর্ট অফ প্রবলেম সলভিং এবং রিডিজাইনিং দ্য ফিউচার সহ তিনি অন্তত 30টির বেশি বই লিখেছেন। শুধু বই নয়, 350টির বেশি কর্পোরেশন এবং প্রায় 75টি সরকারি সংস্থায় তিনি সরাসরি পরামর্শক হিসাবে কাজ করেছেন। তাই যারা শুনছেন, বিশেষ করে যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন এবং সবেমাত্র নিজেদের গবেষণার পথ চলা শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের প্রতি একটা বিশেষ অনুরোধ থাকবে। এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, দয়া করে একটু সময় বের করে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তৈরি এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউড এই গবেষণাপত্রটি যেন অবশ্যই পড়েন। লিঙ্ক শোন হচ্ছে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, নতুন গবেষকদের জন্য এই পেপারটা পড়া ভীষণ জরুরি, কারণ এখানে থিওরি ডেভেলপমেন্ট, ডেটা সোর্সিং, রেজাল্ট অ্যানালিসিস এবং মেথোডোলজি নিয়ে একেবারে সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে সরাসরি অ্যাকফে পেপারের মূল অংশে ঢোকা যাক, কি বলেন? অবশ্যই। তিনি তার পেপারে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডিজাইনারদের বেশ কিছু ভুল ধারণার কথা তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে প্রথম ভুল ধারণাটা হলো ডিজাইনাররা মনে করেন ম্যানেজারদের তথ্য ঘাটতি আছে এবং তাদের আরও বেশি বেশি তথ্য দেওয়া প্রয়োজন। থিওরি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে তো এটা একটা মস্ত বড় ফাঁদ। ঠিক তাই। খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে ম্যানেজাররা আসলে তথ্যের অভাবে ভোগেন না, বরং তারা অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের এক বিশাল পাহাড়ে চাপা পড়ে থাকেন। একদম। যখন চারপাশ থেকে ক্রমাগত ডেটা আসতে থাকে, তখন কোনটা জরুরি আর কোনটা নয় সেটা আলাদা করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এই জায়গাটিতেই তো ডেটা সোর্সিং এবং ফিল্টারিংয়ের বিষয়টা চলে আসে। হ্যাঁ, এই তথ্যের পাহাড়ি প্রভাব কতটা মারাত্মক হতে পারে তা বোঝাতে অ্যাকফ এবং তার সহকর্মীরা অপারেশনস রিসার্চের সাহিত্যের ওপর একটা দারুণ পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। পরীক্ষাটা সত্যিই খুব চমকপ্রদ ছিল। তারা কিছু ভালো মানের এবং কিছু খারাপ মানের আর্টিকেল বেছে নিয়ে সেগুলোকে বিভিন্ন আকারে ছোট করেন, মানে কন্ডেনসেশন করেন আর কি। মূল লেখার 100 ভাগ, 67 ভাগ, 33 ভাগ এবং সবশেষে শুধুমাত্র একটা ছোট অ্যাবস্ট্রাক্ট বা সার সংক্ষেপ তৈরি করা হয়। এরপর একদল গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীকে সেই লেখাগুলো পড়তে দেওয়া হয় এবং তার উপর একটা পরীক্ষা নেওয়া হয়।
আর পরীক্ষার ফলাফলটা ডেটা ফিল্টারিংয়ের একটা বিশাল বড় শিক্ষা দেয়। কি দেখা গেল সেখানে? দেখা গেল যে লেখাগুলো আসলেই ভালো মানের সেগুলোকে যদি মূল আকারের 33 ভাগ পর্যন্ত ছোট করা হয়, তবুও শিক্ষার্থীদের পড়ার পর পরীক্ষার ফলাফলে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না। তার মানে তথ্যের কোনো ক্ষতি ছাড়াই একটা ভালো লেখাকে অনেকটাই সংকুচিত করা সম্ভব। ঠিক, কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয় ঘটল খারাপ মানের লেখাগুলোর ক্ষেত্রে। সেটা কি রকম? দেখা গেল খারাপ মানের পুরো মূল লেখাটি পড়ার চেয়ে শিক্ষার্থীরা যখন শুধুমাত্র তার অ্যাবস্ট্র্যাক্টটি পড়ল, তখন তাদের পরীক্ষার ফলাফল বরং আরও ভালো হলো। অবিশ্বাস্য। তার মানে দাঁড়াচ্ছে খারাপ বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য মানুষের বোঝার ক্ষমতাকে উল্টো কমিয়ে দেয়। একদম। তাই গবেষকদের জন্য শিক্ষা হলো তথ্য শুধু সংগ্রহ করলেই হবে না, অপ্রয়োজনীয় তথ্য ছেঁকে ফেলাটা অনেক বেশি জরুরি। এরপর একব দ্বিতীয় ভুল ধারণার দিকে যান। অনেকেই ধরে নেন ম্যানেজাররা বা ডিসিশন মেকাররা জানেন তাদের ঠিক কী তথ্য প্রয়োজন। হ্যাঁ, কিন্তু বাস্তবে কোনো একটা বিষয়ের যদি সঠিক বোঝাপড়া বা তাত্ত্বিক ভিত্তি না থাকে, তবে আমরা ভাবি যে সব কিছুই হয়তো গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টা বোঝাতে পেপারে একটা বড় তেল কোম্পানির মার্কেটিং রিসার্চের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। রেজাল্ট অ্যানালিসিসের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কিন্তু দারুণ শিক্ষণীয়। অবশ্যই। ভবিষ্যৎ বিক্রয় পূর্বাভাসের জন্য রিসার্চাররা প্রায় 70টির বেশি ভ্যারিয়েবল বা চলক নিয়ে একটা বিশাল রিগ্রেশন অ্যানালিসিস করেন। যাদের রিগ্রেশন অ্যানালিসিস নিয়ে খুব একটা ধারণা নেই, তাদের জন্য খুব সহজে বললে এটা অনেকটা একটা বিশাল জালের মতো, যেখানে একসাথে অনেকগুলো সম্ভাব্য কারণ ফেলে দেখা হয় কোনগুলোর সাথে ফলাফলের সম্পর্ক আছে। ঠিক বলেছেন। তো ওই রিসার্চ টিম আবহাওয়া, প্রতিবেশীদের আয়, এমন 70টি ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করে শেষ পর্যন্ত 35টি ভেরিয়েবলকে পরিসংখ্যানগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে। এই 35টি ভেরিয়েবল নিয়ে মডেল তৈরি করাটা নিশ্চয়ই বেশ জটিল একটা কাজ ছিল। খুবই জটিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই বিশাল পরিসংখ্যানগত মডেলের চেয়ে অনেক সহজ এবং কার্যকরী একটা সমাধান বের করে আনে অপারেশনস রিসার্চ টিম। তারা কি করল? তারা এতগুলো ভেরিয়েবল নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তারা মাত্র একটি ভেরিয়েবল ব্যবহার করে অনেক বেশি নির্ভুল একটা মডেল তৈরি করে। মাত্র একটা ভেরিয়েবল? সেটা কি? সেটা হলো ট্রাফিক ফ্লো, বা আরেকটু গভীরে গিয়ে বললে সেবা পেতে গ্রাহকের অপেক্ষার সময়। বাহ, এখানেই ডেটার পেছনের কারণ বা এক্সপ্ল্যানেটারি মডেলের বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়। একদম। শুধু গাদা গাদা ডেটা নিয়ে পরিসংখ্যানের টুল ব্যবহার করে একটা সম্পর্ক বা কোরিলেশন বের করে ফেললেই সেটা ভালো গবেষণা হয়ে যায় না। ঘটনাগুলো কেন ঘটছে তার পেছনে থিওরি ডেভেলপমেন্ট ছাড়া শুধু ডেটার ওপর নির্ভর করাটা তো বোকামি। তেল কোম্পানির ক্ষেত্রে গ্রাহক কেন গ্যাস স্টেশনে আসছে বা আসছে না, তার পেছনের আসল কারণটা ছিল অপেক্ষার সময়। হ্যাঁ, যা ওই 70টি ভেরিয়েবলের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। এই উদাহরণটা থেকে তো আমরা সহজে তৃতীয় ভুল ধারণার দিকে যেতে পারি। অনেকেই মনে করেন প্রয়োজনীয় তথ্য পেলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মান জাদুর মতো উন্নত হয়। মানে যেন ম্যানেজারদের সামনে একটা পারফেক্ট স্প্রেডশিট বা ডেটাবেস খুলে দিলেই তারা সবসময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। কিন্তু মানুষের মনোজগৎ বা সাইকোলজি তো এতটা সরলভাবে কাজ করে না। একদমই না। মানুষের মন পরিসংখ্যান বা সম্ভাব্যতার জটিল হিসাব, যাকে আমরা প্রবাবিলিটি বলি, সেটা স্বাভাবিকভাবে খুব একটা ভালোভাবে বুঝতে পারে না। পেপারে একটা খুব সাধারণ গাণিতিক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যাকে বার্থডে প্যারাডক্স বলা হয়। আচ্ছা, যদি বলা হয় 25 জন মানুষের একটা দলের মধ্যে অন্তত দুজনের একই দিনে জন্মদিন হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু, মানুষের স্বাভাবিক অনুমান এই ধরনের প্রশ্নে প্রায়শই ভুল উত্তর দেয়। হ্যাঁ, অনেকেই ভাবেন বছরে তো 365 দিন আর মানুষ মাত্র 25 জন, তাই সম্ভাবনা নিশ্চয়ই খুবই কম হবে। ঠিক। এই ভুলের কারণটা হলো মানুষ অবচেতনভাবে হিসাব করতে শুরু করে যে ওই 25 জনের মধ্যে কারো জন্মদিন আমার জন্মদিনের সাথে মেলার সম্ভাবনা কতটুকু। কিন্তু প্রশ্নটা তো সেটা নয়। প্রশ্নটা হলো ওই 25 জনের মধ্যে যে কোনো দুজনের জন্মদিন মেলার সম্ভাবনা কত। একদম তাই। আর যখন যে কোনো দুজনের মধ্যে জোড়া মেলানোর হিসাবটা গাণিতিকভাবে করা হয়, তখন দেখা যায় সম্ভাবনাটা প্রায় 50% বেশি। এই ছোট্ট উদাহরণটাই প্রমাণ করে যে জটিল ব্যবসায়িক পরিবেশে শুধু কাঁচা তথ্য বা ডেটা হাতে ধরিয়ে দিয়েই হবে না। থিওরি ডেভেলপমেন্টের সময় সঠিক ডিসিশন রুল বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী এবং ফিডব্যাক মেকানিজম যুক্ত করতে হবে। কারণ মানুষ তার স্বভাবজাত ইনটিউশন দিয়ে ডেটা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। হ্যাঁ,
তাই সিস্টেমকে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং তা থেকে শিখতে পারেন। দারুণ একটা পয়েন্ট। এবার আসা যাক অ্যাকফের চিহ্নিত করা চতুর্থ ভুল ধারণায়। এটা বেশ ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, সাধারণত কর্পোরেট জগতে বা যে কোনো বড় সংগঠনে একটা কথা খুব প্রচলিত, যোগাযোগ বাড়লেই প্রতিষ্ঠানের পারফরম্যান্স বাড়ে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে তথ্যের অবাধ আদান প্রদানকে সবসময় একটা পজিটিভ ব্যাপার হিসেবেই দেখা হয়। কিন্তু অ্যাকফ দেখাচ্ছেন যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়া সবসময় প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো ফল বয়ে আনে না, বরং কখনো কখনো তা পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলতে পারে। এই বিষয়টা একটু গভীরভাবে বুঝতে হলে পারফরম্যান্স মাপার মানদণ্ড বা কেপিআই এর দিকে তাকাতে হবে। পেপারে ওই ডিপার্টমেন্ট স্টোরের উদাহরণটা, তাই না? হ্যাঁ, স্টোরটির দুটো মূল বিভাগ, পারচেজিং বা ক্রয় বিভাগ এবং মার্চেন্ডাইজিং বা বিপণন বিভাগ। বিপণন বিভাগের প্রধান লক্ষ্য হল মোট বিক্রি বাড়ানো। বিক্রি বাড়াতে হলে তাদের খেয়াল রাখতে হয় যেন কোনো পণ্যের স্টক কখনো শেষ হয়ে না যায়, তাই তারা সবসময় চেষ্টা করে একটু বেশি করে পণ্যের চাহিদা দেখাতে। অন্যদিকে ক্রয় বিভাগের লক্ষ্যটা সম্পূর্ণ উল্টো। ঠিক, তাদের কাজ হলো ইনভেন্টরি টার্নওভার ঠিক রাখা, মানে মজুদ যেন খুব বেশি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। কারণ মজুদ বেশি হলে তো গুদামের খরচ বাড়ে, তাই তারা সবসময় চেষ্টা করে যতটা সম্ভব কম পণ্য কিনতে। এখানে দেখুন, একই প্রতিষ্ঠানের দুটি বিভাগের লক্ষ্য একে অপরের সাথে একেবারে সাংঘর্ষিক। একদম। এখন ধরা যাক এই দুই বিভাগের মধ্যে তথ্যের অবাধ আদান প্রদান বা পুরোপুরি মুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হলো। তখন কি হবে? বিপণন বিভাগ বিক্রি বাড়ানোর আশায় ইচ্ছে করে বেশি পণ্যের চাহিদা দিল। ক্রয় বিভাগ তো জানেই যে বিপণন বিভাগ সবসময় বাড়িয়ে বলে, তাই তারা সেই চাহিদা থেকে বেশ কিছুটা কমিয়ে পণ্য কেনার সিদ্ধান্ত নিল। আচ্ছা। যখন বিপণন বিভাগ এই মুক্ত যোগাযোগের কারণে জেনে গেল যে ক্রয় বিভাগ পণ্য কমিয়ে কিনছে, তখন তারা পরের বার চাহিদা আরও বেশি করে বাড়িয়ে দিল। আর ক্রয় বিভাগ যখন দেখল যে বিপণন বিভাগ চাহিদা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, তখন তারা কেনা আরও কমিয়ে দিল। ঠিক তাই। এই ইঁদুর বিড়াল খেলা চলতে চলতে একসময় অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে বাস্তবে কোনো পণ্যই কেনা বেচা হবে না, পুরো সিস্টেমটি ভেঙে পড়বে। যে কোনো নতুন গবেষকের জন্য এখানে তো একটা বিশাল শিক্ষা লুকিয়ে আছে। হ্যাঁ, একটি অর্গানাইজেশন বা সিস্টেমের বিভিন্ন অংশের পারফরম্যান্স মাপার মানদণ্ড যদি একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে শুধু যোগাযোগ বৃদ্ধি করে কোনো লাভ হয় না। সবার আগে সিস্টেমের কাঠামো সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। একটা বিষয় খুব ভালো লাগছে যে অ্যাক্স হোস্ট শুধু এই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেই থেমে যাননি। তিনি সমস্যা সমাধানের জন্য একটা চমৎকার মেথডোলজি বা গবেষণার পদ্ধতিগত রূপরেখাও তৈরি করেছেন। একদম। তিনি সিস্টেম ডিজাইনের 5টি সুনির্দিষ্ট ধাপের কথা বলেছেন। যারা নিজেদের গবেষণার কাজে, যেমন হয়তো কোনো নতুন পলিসি ডিজাইন বা থিসিসের ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করাতে চাইছেন, তাদের জন্য এই 5টি ধাপ তো অত্যন্ত শক্তিশালী গাইডলাইন। অবশ্যই। প্রথম ধাপটি হল অ্যানালিসিস অফ দ্য ডিসিশন সিস্টেম বা সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ। একটি প্রতিষ্ঠানে কি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, কিভাবে নেওয়া হচ্ছে, তার একটা পরিষ্কার ফ্লো চার্ট তৈরি করা। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হলো এমন অনেক সিদ্ধান্ত থাকে যা নিছক অভ্যাসবশত বা ডিফল্টভাবে নেওয়া হয়। যেমন হয়তো গত 20 বছর ধরে একটা নির্দিষ্ট সাপ্লায়ারের কাছ থেকেই কাঁচামাল কেনা হচ্ছে, আর কেউ কখনো প্রশ্ন করেনি যে এটা পরিবর্তন করা উচিত কিনা। গবেষণার প্রথম কাজই হলো এই অব্যক্ত সিদ্ধান্তগুলোকে আলোতে নিয়ে আসা। এরপর আসে দ্বিতীয় ধাপ, তথ্যের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ। এই ধাপে গবেষককে সিদ্ধান্তগুলোকে 3টি আলাদা ভাগে ভাগ করতে হয়। কি কি ভাগ? প্রথম ভাগটি হলো সেই সব সিদ্ধান্ত যার জন্য আমাদের কাছে একেবারে নিখুঁত গাণিতিক মডেল আছে এবং সব ডেটা দিলে সর্বোত্তম সমাধানটি বের করা সম্ভব। দ্বিতীয় ভাগটি হলো যেখানে মডেল হয়তো আছে কিন্তু একেবারে নিখুঁত সমাধান নেই। এখানে হিউরিস্টিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়, যেমন ট্রায়াল অ্যান্ড এরার চালিয়ে দেখা যে কোন পরিস্থিতিতে কেমন ফলাফল আসে। আর তৃতীয় ভাগটি হলো সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং, যেখানে কোনো মডেলই নেই। ঠিক। মূলত এই জায়গাতেই নতুন থিওরি ডেভেলপমেন্ট বা নতুন গবেষণার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এরপর তৃতীয় ধাপে গিয়ে অ্যাগ্রিগেশন অফ ডিসিশনস বা সিদ্ধান্তের একত্রীকরণের কথা বলেছেন। এর মানে হলো যেসব সিদ্ধান্ত প্রায় একই ধরনের তথ্যের উপর নির্ভরশীল, সেগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসা। এর ফলে একজন মানুষের ওপর এলোমেলো তথ্যের চাপ কমে যায়। আর চতুর্থ ধাপটি হল ডিজাইন অফ ইনফরমেশন প্রসেসিং বা তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ।
এই ধাপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি হল এক্সেপশন রিপোর্টিং বা ব্যতিক্রমী বিষয়ের রিপোর্টিং ব্যবস্থা রাখা। মানে একটা আদর্শ সিস্টেম এমন হওয়া উচিত নয় যে সে প্রতিদিন সকালে ম্যানেজারকে শত শত পৃষ্ঠার রুটিন রিপোর্ট পাঠাতে থাকবে। একদমই না। সিস্টেমকে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যেন সে শুধু তখনই সতর্ক করে যখন প্রত্যাশিত ফলাফলের চেয়ে বাস্তব ফলাফলে কোনো বড় ধরনের বিচ্যুতি বা ডিভিয়েশন ঘটে। অনেকটা ফায়ার অ্যালার্মের মতো, যা শুধু আগুন লাগলেই বাজে, প্রতি 5 মিনিট অন্তর সব ঠিক আছে বলার জন্য বাজে না। দারুণ বলেছেন। আর সব শেষে পঞ্চম ধাপ, ডিজাইন অফ কন্ট্রোল বা সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ। কোনো সিস্টেমই তো প্রথম দিন থেকে নিখুঁতভাবে কাজ করে না। হ্যাঁ, তাই সিস্টেমের ভেতর এমন মেকানিজম থাকতে হবে যাতে সেটি সময়ের সাথে সাথে নিজের ভুল থেকে শিখতে পারে। অ্যাকফ এটিকে একটি নিখুঁত ম্যান মেশিন সিস্টেমের মেথোডোলজি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পেপারে ওই মার্কেট এরিয়া কন্ট্রোল সিস্টেমের উদাহরণটা এখানে খুব মানানসই। একদম। ধরুন, একটা কোম্পানির প্রায় 200টি আলাদা মার্কেট এরিয়া আছে। প্রতি মাসের শুরুতে মার্কেট ম্যানেজাররা তাদের পলিসিগুলো, যেমন পণ্যের দাম কেমন হবে, তা কম্পিউটারে ইনপুট দেন। আর কম্পিউটার তার ভেতরের মডেল অনুযায়ী একটা প্রেডিকশন তৈরি করে যে মাস শেষে বিক্রি কেমন হতে পারে। এরপর মাস শেষে যখন বাস্তব পারফরমেন্সের ডেটা হাতে আসে, তখন কম্পিউটারের সেই পূর্বাভাসের সাথে বাস্তবের মিল কতটুকু তা মিলিয়ে দেখা হয়। যদি দেখা যায় প্রেডিকশনের সাথে বাস্তবের বড় কোনো অমিল ঘটেছে, তখন কিন্তু ব্যাপারটাকে শুধু ডেটার ভুল বলে এড়িয়ে যাওয়া হয় না। ঠিক এখানেই রিসার্চ টিম বা গবেষকদের আসল কাজটা শুরু হয়। তারা বিচ্যুতির কারণ খুঁজতে গবেষণায় নেমে যায়। হ্যাঁ, তারা যাচাই করে দেখে যে ম্যানেজারদের দেওয়া তথ্যে ভুল ছিল নাকি মার্কেট ডাইনামিক্স আসলেই পরিবর্তন হয়ে গেছে। মার্কেট ডাইনামিক্স পরিবর্তন হলে তারা কম্পিউটারের মডেলটিকে আপডেট করে। এভাবে মানুষ এবং মেশিনের যৌথ প্রচেষ্টায় সিস্টেমটি প্রতিনিয়ত শিখতে থাকে। একদম তাই। পুরো আলোচনার মূল নির্যাস যদি টানা হয়, তবে বলা যায় একটা ভালো ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরি করা মানে শুধু বিশাল বিশাল সার্ভার কেনা আর কোটি কোটি ডেটা জমিয়ে রাখা নয়, বরং এর মূল কাজ হল অপ্রয়োজনীয় তথ্যের পাহাড় থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য ছেঁকে ফেলা, ডেটার পেছনের কারণগুলো নিয়ে সঠিক মডেলিং করা এবং সিস্টেমটি কিভাবে কাজ করে তা ব্যবহারকারীদের বুঝতে শেখানো। গবেষণার জগতে যারা নতুন এসেছেন তাদের জন্য অ্যাকফরের এই ক্লাসিক পেপারটি সত্যি একটা চমৎকার দিক নির্দেশনা। তথ্যের পাহাড় তৈরি করাই গবেষকের মূল কাজ নয়। গবেষকের কাজ হলো সেই তথ্য থেকে সঠিক ইনসাইট বের করে এনে একটা কার্যকর সমাধান তৈরি করা। একদম ঠিক। পর্বের শেষে এসে একটা বিষয় নিয়ে একটু গভীর চিন্তা করার অবকাশ রয়ে যায়। বলুন। 1967 সালে রাসেল অ্যাকফর যখন এই গবেষণাপত্রটি লিখেছিলেন, তখন কম্পিউটারের যুগ কেবল শুরু হচ্ছে। আর আজ আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই এবং বিগ ডেটার এক অভাবনীয় যুগে বাস করছি, যেখানে তথ্যের কোনো সীমানা নেই। সত্যি তাই। যারা শুনছেন, একটু ভেবে দেখবেন কি আজকের এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলো কি সত্যি আমাদের তথ্যকে আরও ভালোভাবে ম্যানেজ করতে সাহায্য করছে, নাকি অ্যাকফর যে অপরিকল্পিত তথ্যের পাহাড়ের কথা বলে সতর্ক করেছিলেন, আমরা আসলে সেই একই ফাঁদে আরও বিশাল পরিসরে আটকা পড়েছি? খুব ভাবনার বিষয়। আমরা কি তথ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছি, নাকি এই অসীম তথ্যের অ্যালগোরিদমগুলোই নীরবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে? नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए कि किसी मैनेजर के डेस्क पर हर हफ्ते 43 घंटे की अनचाही पठन सामग्री का ढेर लग जाए। बाप रे, 43 घंटे, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल, और बात यहीं खत्म नहीं होती। रोजाना सुबह एक 600 पन्नों की कंप्यूटर से प्रिंट की गई स्टॉक रिपोर्ट भी उस डेस्क पर रख दी जाती है। मतलब कोई भी इंसान इतनी जानकारी को प्रोसेस कर ही नहीं सकता। सही कहा, लेकिन ये एक ऐसा दृश्य है जो पहली नजर में ये भ्रम पैदा करता है कि अधिक जानकारी होने का मतलब है बेहतर प्रबंधन। ऐसा लगता है कि जितनी ज्यादा जानकारी होगी, काम उतना ही सटीक होगा। हाँ, ये बहुत ही आम गलतफहमी है कॉर्पोरेट दुनिया में। असल में सूचना का ये पहाड़ निर्णय लेने की क्षमता को निखारने के बजाय उसे पूरी तरह से पंगु बना रहा है।
आज की ये विस्तृत चर्चा बिल्कुल इसी विरोधाभास और सूचना के इस भारी बोझ से जुड़ी एक गहरी समस्या पर आधारित है। और ये चर्चा जिस स्रोत पर आधारित है वो कोई सामान्य लेख नहीं है। आज हम मैनेजमेंट साइंस में प्रकाशित एक वास्तविक शोध पत्र के पन्नों को पलट रहे हैं। ये एक FT 50 इंडेक्स्ड जर्नल है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि ये दुनिया भर के टॉप 50 सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस जर्नल्स में गिना जाता है। बिल्कुल। इस ऐतिहासिक पेपर को रसल एल एकॉफ ने लिखा था। 1919 से 2009 तक का उनका जीवन काल रहा और वे वॉटन स्कूल के प्रोफेसर होने के साथ साथ एक बेहद प्रसिद्ध अमेरिकी संगठनात्मक सिद्धांतकार थे। सबसे बढ़कर उन्हें सिस्टम थिंकिंग का प्रणेता माना जाता है। उनका अकादमिक और व्यावहारिक काम सच में हैरान करने वाला है। वे ऑपरेशंस रिसर्च के एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा इंटरएक्टिव मैनेजमेंट की वकालत की। उन्होंने द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीडिजाइनिंग द फ्यूचर सहित 30 से अधिक किताबें लिखी। और उनका अनुभव सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। सोचिए, 350 से अधिक बड़े निगमों और 75 सरकारी एजेंसियों के लिए उन्होंने सलाहकार के रूप में काम किया। उनका एक मुख्य सिद्धांत था जो किसी भी सिस्टम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। उनका कहना था कि किसी सिस्टम के अलग अलग हिस्सों को सर्वोत्तम बनाने से पूरा सिस्टम सर्वोत्तम नहीं हो जाता। ये बहुत ही गहरी बात है। जैसे किसी कार के सिर्फ इंजन को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजन बना देने से कार सबसे अच्छी नहीं बन जाएगी। बिल्कुल। अगर उसके पहिए या स्टीयरिंग उस इंजन के साथ तालमेल ना बिठा सकें तो वो इंजन किसी काम का नहीं है। और शायद यही कारण है कि ये शोध पत्र प्रबंधन के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण है। गूगल स्कॉलर के आंकड़ों के अनुसार इस पेपर को अब तक 2500 से अधिक बार उद्धृत किया जा चुका है। ये प्रबंधन अनुसंधान की दुनिया में एक क्लासिक टेक्स्ट बन चुका है। जो भी श्रोता इस चर्चा को सुन रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो या नहीं, कृपया इस विचारशील और कठोर सहकर्मी समीक्षित पेपर को पढ़ने के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालें। हाँ, इसका लिंक शो नोट्स में उपलब्ध है। ये एक ऐसा लेख है जो सोचने के तरीके को सच में बदल सकता है। यह एक बहुत ही खास और सुकून भरी चर्चा होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो अकादमिक शोध में बिल्कुल नए हैं और अपनी शोध यात्रा बस शुरू ही करने वाले हैं। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत का मुख्य फोकस इस पेपर के सिद्धांत निर्माण, डेटा एकत्रीकरण, परिणाम विश्लेषण और कार्यप्रणाली को बहुत ही सरल, सहज और बिना किसी भारी भरकम तकनीकी शब्दावली के समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एकॉफ ने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते समय अक्सर सच मान ली जाने वाली 5 गलत धारणाओं की पहचान की थी। पहली धारणा यह है कि प्रबंधकों के पास प्रासंगिक जानकारी की कमी है। ज्यादातर सिस्टम इसी सोच के साथ डिजाइन किए जाते हैं कि मैनेजर को और ज्यादा डेटा चाहिए। लेकिन एकॉफ का सिद्धांत करता है कि असली समस्या जानकारी की कमी नहीं है, असली समस्या अप्रासंगिक जानकारी की बहुतायत है। इस बात को साबित करने के लिए एकॉफ ने डेटा सोर्सिंग और परिणाम विश्लेषण का जो तरीका अपनाया वो शोधकर्ताओं के लिए एक मिसाल है। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो उनका ऑपरेशंस रिसर्च साहित्य के साथ किया गया एक बहुत ही रोचक प्रयोग है। वो प्रयोग जहां उन्होंने लेखों को छोटा किया था। हाँ, वही। कुछ विशेषज्ञों की मदद से उन्होंने 4 बहुत अच्छे और 4 औसत से कम दर्जे के लेख चुने। फिर उन लेखों को 4 अलग-अलग रूपों में तैयार किया गया। पहला रूप था पूरा का पूरा लेख, दूसरा था उसे काटकर 67% किया गया हिस्सा, और तीसरा था सिर्फ 33% बचा हुआ हिस्सा, और अंत में केवल एक छोटा सा सार या जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। बिल्कुल। इन अलग अलग संस्करणों को छात्रों को पढ़ने के लिए दिया गया, जिसके बाद उनकी परीक्षा ली गई ताकि ये देखा जा सके कि उन्होंने कितना समझा। ये प्रयोग ये देखने के लिए था कि क्या जानकारी कम करने से समझ पर कोई असर पड़ता है, और इसके जो नतीजे आए वे सच में हमारी आम सोच के बिल्कुल उलट हैं। सही कहा। इस प्रयोग का परिणाम विश्लेषण आंखें खोलने वाला है। जो अच्छे लेख थे उनके 100%, 67% और 33% संस्करण पढ़ने वाले छात्रों के अंकों में कोई खास अंतर नहीं आया। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना कोई महत्वपूर्ण जानकारी खोए एक अच्छे लेख को 1/3 तक छोटा किया जा सकता है। लेकिन असली हैरानी की बात तो खराब लेखों के साथ हुई।
खराब लेखों का सिर्फ सार पढ़ने वाले छात्रों ने उन छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया जिन्होंने वो पूरा लेख पढ़ा था। ये तो ऐसा है जैसे किसी खराब फिल्म का सिर्फ ट्रेलर देखने वाले लोग उस फिल्म की कहानी को उन लोगों से बेहतर समझ लें जिन्होंने पूरी 3 घंटे की फिल्म झेली हो। हाँ, क्योंकि पूरी फिल्म में इतनी फालतू चीजें थीं कि वे असली कहानी ही भूल गए। निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में फिल्ट्रेशन और कंडेंसेशन यानी छंटाई और संक्षेपण सबसे ज्यादा जरूरी है। सूचना को सिर्फ इकट्ठा करना शोध नहीं है, उस डेटा में से काम की बात को फिल्टर करके उसे एक संक्षिप्त रूप देना असली शोध है। अप्रासंगिक जानकारी असल में ध्यान भटकाती है और सही निर्णय लेने से रोकती है। यह एक बहुत ही मजबूत नींव है। लेकिन मान लीजिए कि किसी तरह हमने सिस्टम से अप्रासंगिक जानकारी हटा दी। यहाँ दूसरी गलत धारणा जन्म लेती है। यह धारणा है कि प्रबंधक जानते हैं कि उन्हें क्या जानकारी चाहिए। अक्सर सिस्टम डिजाइनर सीधा मैनेजर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उन्हें कैसा डेटा चाहिए, और क्योंकि कोई भी इंसान किसी जटिल प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, वे सुरक्षित खेलने के लिए सब कुछ मांग लेते हैं। सिद्धांत निर्माण के दृष्टिकोण से यह एक बहुत बड़ी भूल है। बिना किसी स्पष्ट मॉडल के जानकारी मांगना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। एकॉफ ने इसे समझाने के लिए एक प्रमुख तेल कंपनी के मार्केट रिसर्च का उदाहरण दिया है। वो सर्विस स्टेशन वाला उदाहरण? हाँ, उस कंपनी को भविष्य में खुलने वाले सर्विस स्टेशनों की बिक्री का अनुमान लगाना था। शुरुआत में उन्होंने लगभग 70 चर या वेरिएबल्स लिए, जैसे कि आसपास कितनी गाड़ियां हैं, सड़क कितनी चौड़ी है वगैरह। फिर उन्होंने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया और रिग्रेशन एनालिसिस किया। आसान भाषा में कहें तो उन्होंने पिछले डेटा में एक गणितीय पैटर्न खोजने की कोशिश की, जिससे 70 में से 35 चर चुन लिए गए। 35 अलग अलग डेटा पॉइंट्स के आधार पर एक मॉडल बनाना तो किसी भी सिस्टम को इतना जटिल कर देगा कि उसे संभालना ही मुश्किल हो जाए। इतने सारे वेरिएबल्स के साथ कोई सटीक अनुमान कैसे लगा सकता है? यही तो समस्या थी। लेकिन फिर ऑपरेशंस रिसर्च की एक नई टीम आई और उन्होंने सिर्फ डेटा के पहाड़ पर निर्भर रहने के बजाय उस घटना के पीछे के कारण को समझने की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जो सिर्फ एक चर पर आधारित था, और वो चर था ट्रैफिक का प्रवाह और ग्राहकों द्वारा महसूस किया गया समय का नुकसान। उन्होंने ये समझा कि ग्राहक पेट्रोल पंप पर तभी रुकता है जब उसे लगता है कि उसका ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। और हैरानी की बात यह है कि ये एक चर वाला मॉडल उन 35 चर वाले भारी भरकम मॉडल से कहीं ज्यादा सटीक साबित हुआ। ये शोध करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इसका मतलब है कि सिर्फ अंधाधुंध डेटा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि उस घटना के पीछे काम कर रहे असली कारण या एक व्याख्यात्मक मॉडल को समझना जरूरी है। अगर सिस्टम का मॉडल ही स्पष्ट नहीं है तो दुनिया भर का डेटा भी किसी काम का नहीं है। यदि किसी के पास ये समझने का ढांचा ही नहीं है कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, तो वो ये तय ही नहीं कर सकता कि कौन सी जानकारी प्रासंगिक है और कौन सी नहीं। बिल्कुल सही। अब तीसरी गलत धारणा की ओर बढ़ते हैं, जो ये मानती है कि प्रासंगिक जानकारी मिलने से निर्णय बेहतर होते हैं। ये एक बहुत ही आम धारणा है कि अगर किसी को सही जानकारी दे दी जाए तो वो चमत्कारिक रूप से सही फैसले लेने लगेगा। ये धारणा इस बात को नजरअंदाज कर देती है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। जब संभावनाओं और जटिल आंकड़ों की बात आती है तो हमारा अंतर्ज्ञान अक्सर बुरी तरह विफल हो जाता है। इसका एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है बर्थडे पैराडॉक्स। अगर एक कमरे में 25 लोग मौजूद हों तो किन्हीं 2 लोगों का जन्मदिन एक ही दिन होने की संभावना क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह संभावना बहुत कम होगी, शायद 10 या 20%। लेकिन गणितीय रूप से यह संभावना 50% से भी अधिक होती है। सही जानकारी होने के बावजूद हमारा दिमाग इस जटिलता को आसानी से नहीं पकड़ पाता। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। शोध में या किसी मैनेजमेंट सिस्टम में सिर्फ सही जानकारी देना ही काफी नहीं है। इंसान का दिमाग हर तरह के डेटा को प्रोसेस करने के लिए नहीं बना है। इसलिए प्रबंधकों को अपनी गलतियों से सीखने के लिए निर्णय नियम और परफॉर्मेंस फीडबैक की आवश्यकता होती है। जब तक सिस्टम ये नहीं बताएगा कि पिछले फैसले का नतीजा क्या रहा और उस फैसले को लेने का सही नियम क्या होना चाहिए था, तब तक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बनती। अब बात करते हैं चौथी गलत धारणा की, जहां कॉर्पोरेट दुनिया की असल हकीकत सामने आती है। धारणा यह है कि अधिक संचार से प्रदर्शन में सुधार होता है। हर कंपनी में यह कहा जाता है कि विभागों के बीच बातचीत बढ़नी चाहिए। एकॉफ ने एक डिपार्टमेंट स्टोर का बड़ा ही प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
जहां खरीदारी विभाग और बिक्री विभाग हैं। जो कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर चुका है वो जानता है कि इन दो विभागों के बीच अक्सर एक तरह का शीत युद्ध चलता रहता है। चलिए इस उदाहरण का थोड़ा गहराई से परिणाम विश्लेषण करते हैं। खरीदारी विभाग का प्रदर्शन इस बात पर मापा जाता है कि उनका इन्वेंट्री टर्नओवर कितना अच्छा है, यानी सामान कितनी जल्दी आता है और बिक कर निकल जाता है। उन्हें स्टॉक जमा करके रखना पसंद नहीं है। वहीं बिक्री विभाग को कुल आय या ग्रॉस सेल्स पर मापा जाता है। बिक्री प्रबंधक हमेशा ज्यादा सामान की मांग करता है ताकि कभी भी स्टॉक कम ना पड़े और उसकी बिक्री ना रुके। लेकिन खरीदारी प्रबंधक जानता है कि बिक्री प्रबंधक अपनी मांग को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, इसलिए वो हमेशा कम ऑर्डर करता है ताकि स्टॉक फंसा ना रह जाए। तो दोनों विभाग एक दूसरे के अनुमानों की काट निकाल रहे हैं। एक जानबूझकर ज्यादा मांग रहा है और दूसरा जानबूझकर कम खरीद रहा है। अब मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच परफेक्ट कम्युनिकेशन हो जाए, दोनों को एक दूसरे की चाल पता चल जाए। यदि ऐसा हुआ तो स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएगी। बिक्री प्रबंधक को पता चल जाएगा कि खरीदारी वाला कम ऑर्डर कर रहा है, तो वो अपनी मांग को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। और खरीदारी वाले को पता चलेगा कि मांग और बढ़ा दी गई है, तो वो ऑर्डर और भी कम कर देगा। ये चक्र चलता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा और कुछ भी नहीं बेचा जाएगा। समस्या संचार की कमी नहीं है, समस्या है अनुचित प्रदर्शन मापदंड। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। जब विभागों के लक्ष्य आपस में ही टकरा रहे हों तो उनके बीच ज्यादा बातचीत या संचार पूरे संगठन को नुकसान ही पहुंचाएगा। नए शोधकर्ताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि डेटा का प्रवाह तभी काम करता है जब संगठन का ढांचा और लक्ष्य एक ही दिशा में हो। अब हम पांचवी और आखिरी गलत धारणा पर आते हैं। ये धारणा है कि प्रबंधकों को सिस्टम के काम करने का तरीका समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका उपयोग करना आना चाहिए। अक्सर सिस्टम डिजाइनर्स सब कुछ इतना यूजर फ्रेंडली बना देना चाहते हैं कि मैनेजर को कुछ सोचना ही ना पड़े। इस पर एक ऑफ ने $1-2 मिलियन के नए कंप्यूटरीकृत इन्वेंट्री सिस्टम का किस्सा सुनाया है। एक कंपनी ने इस महंगे सिस्टम को लगाया और कुछ ही समय बाद उस सिस्टम ने अधिकतम स्टॉक स्तर और रीऑर्डर पॉइंट के बीच भ्रम पैदा कर दिया। ये एक बहुत ही महंगी गलती थी। सिस्टम को ये समझ नहीं आया कि कब नया ऑर्डर देना है और कब स्टॉक को अधिकतम सीमा तक रोकना है। जब उस सिस्टम का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि मशीन लगातार गलत समय पर पार्ट्स के लिए ऑर्डर दे रही थी। इस एक तकनीकी चूक की वजह से कंपनी को पुराने मैनुअल सिस्टम की तुलना में हर महीने $1,50,000 का अतिरिक्त नुकसान हो रहा था। यहाँ शोध का मुख्य निष्कर्ष यह है कि प्रबंधकों को सिस्टम का मूल्यांकन करना आना ही चाहिए। अगर प्रबंधक ये नहीं समझेंगे कि वो ब्लैक बॉक्स काम कैसे कर रहा है, तो वे उस सिस्टम के गुलाम बन जाएंगे। उन्हें सिस्टम से सही सवाल पूछने आने चाहिए, न कि सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों को आंख बंद करके सच मान लेना चाहिए। अब तक हमने इन 5 गलत धारणाओं के जरिए उन तमाम समस्याओं को समझा जो गलत जानकारी और गलत सिस्टम डिजाइन से पैदा होती हैं। लेकिन एक नए शोधकर्ता के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओकॉफ ने इन समस्याओं से निपटने के लिए समाधान की क्या कार्यप्रणाली सुझाई है। एक बेहतर सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाए। एकॉफ ने समस्याओं को केवल उजागर ही नहीं किया, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और एकेडमिक जार्गन मुक्त कार्यप्रणाली भी सुझाई है। इसे 5 चरणों में बांटा गया है और ये किसी भी नए शोधकर्ता के लिए एक बेहतरीन रोड मैप है। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है निर्णय प्रणाली का विश्लेषण। किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले संगठन में लिए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की पहचान करनी चाहिए और उनका एक फ्लो चार्ट बनाना चाहिए। इस प्रक्रिया में अक्सर ऐसे निर्णय सामने आते हैं जो सालों से बिना किसी समीक्षा के चल रहे हैं। उदाहरण के लिए एकॉफ को एक कंपनी में शोध के दौरान पता चला कि कोई खास पुर्जा खुद बनाना है या बाहर से खरीदना है। इसका फैसला 20 साल पहले लिया गया था और तब से किसी ने उस पर दोबारा विचार ही नहीं किया। 20 साल तक एक ही फैसले पर आंख बंद करके चलना, बिना ये देखे कि बाजार कैसे बदल गई है या तकनीक कितनी आगे बढ़ गई है, यह कॉर्पोरेट जड़ता का एक बड़ा उदाहरण है। ये फ्लो चार्टिंग की प्रक्रिया सच में उन कमियों को उजागर कर देती है जो रोजमर्रा के काम में छिप जाती हैं। इसी वजह से ये पहला कदम इतना महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा चरण आता है सूचना आवश्यकताओं का विश्लेषण। हाँ, यहाँ निर्णयों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी में वे निर्णय आते हैं जिनके लिए हमारे पास सटीक गणितीय मॉडल है और जहां से सबसे अच्छे समाधान निकाले जा सकते हैं। और दूसरी श्रेणी में वे निर्णय हैं जहां एकदम सटीक मॉडल तो नहीं बनाए जा सकते, लेकिन अनुमानित मॉडल काम आते हैं। इन्हें हम ह्यूरिस्टिक मॉडल कहते हैं।
आसान भाषा में ये पिछले अनुभवों के आधार पर बनाए गए नियम या शिक्षित अनुमान होते हैं। और तीसरी श्रेणी उन निर्णयों की होगी जहां कोई भी गणित या कंप्यूटर मॉडल काम नहीं आता, जहां केवल एक इंसान का अनुभव, उसका निर्णय और शोध ही रास्ता दिखाता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इन तीनों ही श्रेणियों में एक मजबूत फीडबैक लूप होना चाहिए। जो भी फैसला लिया गया उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ, ये जानकारी वापस सिस्टम में आनी चाहिए ताकि भविष्य के फैसले बेहतर हो सकें। ये बहुत जरूरी है। अब तीसरा चरण है निर्णयों का एकत्रीकरण। जिन निर्णयों के लिए एक जैसी सूचना की आवश्यकता होती है, उन्हें समूहित करके एक ही प्रबंधक के कार्य में डाल देना चाहिए। ये इसलिए किया जाता है ताकि जानकारी बिखरी हुई ना रहे और एक ही व्यक्ति पूरी तस्वीर को समझ सके। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी कंपनी में मार्केटिंग और सेल्स के डेटा को अलग अलग देखने के बजाय एक ही डैशबोर्ड पर ले आना, ताकि मैनेजर को ये ना सोचना पड़े कि आधा डेटा कहाँ है। इस एकीकरण से संज्ञानात्मक बोझ कम होता है और निर्णय अधिक सुसंगत होते हैं। इसके बाद चौथा चरण है सूचना प्रसंस्करण का डिजाइन। ये वो जगह है जहां सिस्टम को सिर्फ एक मूक डेटा बैंक होने से बचाया जाता है। सिस्टम को ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ पूछे गए सवालों के जवाब न दे, बल्कि अगर उम्मीद से अलग कुछ हो रहा हो तो वो खुद से रिपोर्ट करे। इसे एक्सेप्शन रिपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं। यानी सिस्टम सिर्फ तब न बोले जब उससे कोई रिपोर्ट मांगी जाए, बल्कि तब भी चेतावनी दे जब कुछ गड़बड़ हो रही हो। ये एक धुएं के अलार्म की तरह है। बिल्कुल। आपको हर मिनट धुएं के अलार्म से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या कमरे में आग लगी है। वो खुद तब बचता है जब धुआं उठता है। एक अच्छे सिस्टम को भी ऐसा ही होना चाहिए। ये अलार्म वाला उदाहरण इसके काम करने के तरीके को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। और अंत में पांचवा चरण है नियंत्रण प्रणाली का नियंत्रण। कोई भी सिस्टम, चाहे वो कितना भी सोच समझकर बनाया गया हो, पूरी तरह से दोष रहित नहीं हो सकता। बाजार बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो अपनी गलतियों को पहचान सके और खुद को सुधार सके। इसे एक अनुकूल नियम मानव मशीन सिस्टम कहा जाता है। एकॉफ ने इसे एक मार्केट एरिया नियंत्रण प्रणाली के उदाहरण से समझाया था। मान लीजिए एक कंपनी ने अपने बाजार को 200 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया है और हर क्षेत्र के लिए कंप्यूटर में एक मॉडल बनाया है। हर महीने प्रबंधक अपनी नीतियां बनाते हैं और कंप्यूटर ये अनुमान लगाता है कि इसका क्या परिणाम होगा। महीने के अंत में जब वास्तविक प्रदर्शन का डेटा आता है तो कंप्यूटर दोनों की तुलना करता है। और अगर कंप्यूटर के अनुमान और असल नतीजों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे, तब ये अनुकूलनीय सिस्टम कैसे काम करता है? यही वो बिंदु है जो ऑपरेशंस रिसर्च की टीम हरकत में आती है। वे ये पता लगाने के लिए शोध करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या उस क्षेत्र में कोई नया प्रतियोगी आ गया है? क्या ग्राहकों की पसंद बदल गई है? और जब उन्हें वो नया कारण मिल जाता है तो वो कंप्यूटर के मॉडल को उसी नई जानकारी के अनुसार अपडेट कर देते हैं। जी। इस तरह ये सिस्टम कभी पुराना नहीं पड़ता। वो लगातार सीखता रहता है और समय के साथ खुद को बेहतर बनाता जाता है। ये वाकई में एक बहुत ही सजीव और हमेशा विकसित होने वाली कार्यप्रणाली है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी संगठन में सिर्फ ढेर सारी जानकारी का होना काफी नहीं है, बल्कि उस जानकारी का प्रबंधन कैसे हो रहा है ये तय करता है कि संगठन सफल होगा या विफल। इस पूरी चर्चा का मुख्य निष्कर्ष यही है कि किसी भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक अलग या स्वतंत्र इकाई की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उसे मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के भीतर गहराई से समाहित होना चाहिए। इसके लिए सूचना विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और प्रबंधकों के बीच एक गहरा और निरंतर सहयोग अनिवार्य है। सिस्टम का काम प्रबंधकों की मदद करना है, न कि उन्हें अप्रासंगिक डेटा और भ्रमित करने वाले चार्ट्स के बोझ तले दबा देना। और शायद इस शोध से मिलने वाली सबसे अहम सीख ये है कि हमें अपने बनाए सिस्टम की कमियों को स्वीकार करना चाहिए। उसे इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वो समय के साथ खुद को ढाल सके। शोधकर्ताओं के लिए जो शायद अभी अपने शोध या करियर के शुरुआती दौर में हैं, ये एक बहुत ही विचारणीय विषय है। इस शांत और विचारशील चर्चा के अंत में एक अंतिम और उत्तेजक विचार पर गौर करना दिलचस्प होगा। ये विचार मूल शोध के इसी दर्शन से प्रेरित है, लेकिन सोचने का एक नया नजरिया देता है। अगर हमारे अत्याधुनिक कंप्यूटर के सिस्टम लगातार हमें केवल वही डेटा दे रहे हैं जिसे हम मापना जानते हैं, तो एक ऐसा सूचना सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाए जो हमें ये बताए कि हम क्या मापना बिल्कुल भूल गए हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो किसी भी नए शोधकर्ता या प्रबंधक की नींद उड़ा सकता है और उन्हें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर सकता है।
Forestil dig lige, at dit skrivebord bugner. Altså helt seriøst. Hver eneste uge får du, hvad der svarer til 43 timers materiale, som du slet ikke selv har bedt om. Mm-hmm. Og oven i det kommer så alt det, du rent faktisk skal bruge. Det er jo en følelse, de fleste af os kender. Man drukner i data, men tørster efter viden. Og den præcise observation, den kommer faktisk fra en artikel skrevet helt tilbage i 1967. 1967? Ja, den peger på et problem, som jo kun er blevet meget, meget mere akut siden da. Vi taler om en ægte klassiker inden for ledelsesforskning, skrevet af Russell L. Ackoff. Ackoff, ja. Han var professor ved den der anerkendte Wharton School på University of Pennsylvania, ikke? Aha, præcis. En af pionererne inden for det, man kalder systemtænkning. Artiklen hedder Management Misinformation Systems, og den blev trykt i Management Science, som er et af de absolut tungeste tidsskrifter inden for feltet. En såkaldt FT50 Journal. Præcis. Og selvom den er over 50 år gammel, er den blevet citeret mere end 2.500 gange. Det er jo helt utroligt. Det er det. Og det vidner jo om en langtidsholdbarhed, der er helt vild. Og derfor vil vi i dag prøve at pakke den centrale argumenter ud for dig. Mm-hmm. Især hvis du er ny inden for akademisk forskning og lidt nysgerrig på, hvordan en stærk teoretisk artikel egentlig er bygget op. For Ackoffs artikel er et mesterstykke i argumentation. Den er ikke baseret på store datasæt, men på skarp observation og logik. Og vi må altså bare opfordre til, at du finder tid til at læse den selv. Den er virkelig tankevækkende og elegant skrevet. Vi lægger selvfølgelig et link i noterne. Men lad os se på det. Hvorfor er en artikel fra 1967 stadig så relevant? Ackoff starter jo med at identificere 5 fejlagtige antagelser. Ja, 5 antagelser, som designerne af informationssystemer og vel egentlig også os andre ofte begår. Og den første er vel den mest grundlæggende fejl. Den her tro på, at leders største problem er, at de mangler information. Præcis. Man tænker, hvis de bare fik mere data, så vil alt blive bedre. Det lyder jo umiddelbart logisk. Ja, men Ackoff vender det fuldstændig på hovedet. Han argumenterer for, at de fleste ledere lider af det stik modsatte. En overflod af irrelevant information. De drukner simpelthen i data. Skød læsestof om ugen. Problemet er ikke at skaffe mere information, men at filtrere og kondensere den, vi allerede har. Okay, og han illustrerer det med et lille eksperiment, ikke? Jo, et fascinerende et af slagsen. Han tog sammen med nogle kollegaer 8 videnskabelige artikler. 4 gode og 4 mindre gode. Så fik de erfarne skrivere til at skære dem ned. Hvordan? Udelukkende ved at fjerne ord. Først til 2/3, og så helt ned til 1/3 af den oprindelige længde. Og hvad skete der så, da de testede folks forståelse af artiklerne? Resultatet var slående. For de gode artikler var der intet tab af forståelse. Slet intet. Heller ikke, da de var skåret ned til 1/3. Okay, det er i sig selv ret vildt. Ja, men nu kommer det bedste. For de dårlige artikler, der steg de studerendes forståelse faktisk, når de kun læste det korte abstract. Den steg. Ja, det viser jo, hvor meget støj og overflødighed, der kan fjernes. Et informationssystems vigtigste opgave er altså filtrering og kondensering, ikke bare at skabe en endnu større datasø. Okay, den første antagelse er hermed pillet fra hinanden. Problemet er overflod. Hvad er så den næste? For den virker også meget intuitiv. At for at finde ud af, hvad en leder har brug for, så spørger man vel bare lederen. Ja, hvad ønsker du dig? Men her argumenterer Ackoff for, at det er en utrolig farlig fælde. Hvorfor det? Fordi for at en leder kan vide præcist, hvilken information, der er nødvendig, så skal vedkommende have en perfekt model over de beslutninger, der skal træffes. En model? Hvad mener han med det? Han siger, at jo mindre vi forstår et fænomen, jo flere variable tror vi har brug for at kunne forklare det. Man garderer sig. Man beder om alt. Præcis. Man beder om alt, hvad der nu kunne være relevant. Og det fører jo direkte tilbage til det første problem med informationsoverbelastning. Han har et rigtig godt eksempel fra et olieselskab. Fortæl. Marketingcheferne blev spurgt, hvilke faktorer, der var vigtige for at forudsige salget på en ny tankstation. De listede næsten 70 forskellige variable. 70? Ja, alt muligt. Forskerne tilføjede endda flere og fandt frem til 55 statistisk signifikante faktorer. Okay, så de havde en ret kompleks model. Ja, men så kom et andet hold og byggede en ny model. En model, der forudsagde salget bedre end den komplicerede, men ved kun at bruge én eneste variabel. Kun én? Hvilken en? Trafikmængden forbi lokationen. Det er utroligt. Ja, alt andet var i bund og grund bare støj. Moralen er, at man kan ikke specificere et informationsbehov, før man har en reel, testet model af den beslutningsproces, informationen skal understøtte. Ellers producerer man bare støj. Det er en stærk pointe.
Hvilket leder mig til de næste 2 antagelser. De hænger lidt sammen, synes jeg. For det første, hvis en leder får den rette information, så bliver beslutningerne automatisk bedre. Og for det andet, at mere kommunikation mellem afdelinger altid forbedrer hele organisationens performance. Og Ackoff afviser begge dele som en naiv overforenkling. Selv med perfekt information er den menneskelige hjerne jo ikke skabt til at gennemskue komplekse problemer med mange variabler og sandsynligheder. Så man har brug for mere end bare data. Regler eller feedback-systemer, der kan hjælpe en med at lære af sine fejl. Ikke bare flere data. Og hvad med kommunikationen? Det er jo et mantra i enhver moderne virksomhed, at mere kommunikation altid er godt. Ja, men Ackoff præsenterer et genialt og indrømmet karikeret eksempel, der viser, hvorfor det kan være direkte skadeligt. Okay, den er jeg spændt på. Forestil dig et stormagasin. Der er en indkøbsafdeling og en salgsafdeling. Indkøbsafdelingen måles på lagerets omsætningshastighed. De vil altså have så lille et lager som muligt. Tomme hylder nærmest. Ja. Salgsafdelingen måles derimod på bruttoomsætning. De vil sælge så meget som muligt. Så de er jo helt modstridte interesser. Lige præcis. Salgschefen, som er optimist, bestiller en stor mængde varer for ikke at løbe tør. Indkøbschefen ved godt, at salgschefen er optimist, så han bestiller bevidst færre varer hjem for ikke at brænde inde med et usolgt lager. Så der er en slags usynlig balance. Ja. Men hvad sker der så, hvis vi indfører perfekt kommunikation mellem dem? Så burde det vel blive bedre? De kan koordinere? Tværtimod. Nu kan indkøbschefen se præcis, hvad salgschefen bestiller, så han justerer sin egen ordre ned endnu mere. Salgschefen opdager det, så han sætter prisen ned for at øge det forventede salg og retfærdiggør en endnu større ordre. Og så bestiller indkøbschefen endnu færre varer. Præcis. Hvis den perfekte kommunikation fortsætter, ender de med, at intet bliver købt og intet bliver solgt. Løsningen var at forbyde kommunikation mellem dem. Det er jo vildt. Så pointen er, at hvis de grundlæggende incitamenter er i konflikt, så kan mere kommunikation forværre problemet. Lige præcis. Det kan forværre problemet, ikke løse det. Man skal løse konflikten i systemet først. Okay. Det bringer os til den sidste og 5. antagelse. Den føles meget relevant i dag. Ideen om den brugervenlige sorte boks. At designerne siger, du behøver ikke forstå, hvordan systemet virker, bare hvordan du trykker på knapperne. Ackoff kalder det en abdicering af ledelsesansvar. Han fortæller om en virksomhed, der havde investeret $2 millioner i et computerstyret lager- og produktionssystem. 2 millioner? Det var mange penge dengang. Enormt mange. Et år senere bad afdelingen så om lov til at købe et endnu dyrere system. Bestyrelsesformanden var usikker og bad Ackoff om hjælp. Og hvad gjorde Ackoff så? Han er jo ikke IT-ekspert. Nej, og det er netop pointen. Han bad om data på omkring 30 varenummer og begyndte at plotte lagerbeholdningen over tid. I hånden. Helt basalt. Og hvad opdagede han? Han opdagede hurtigt, at systemet konsekvent genbestilte varer, når beholdningen nåede sit maksimum i stedet for sit minimum. Nej. Jo. Systemet forvekslede simpelthen genbestillingspunktet med lagerloftet. En helt basal programmeringsfejl. En meget dyr en. En hurtig beregning viste, at det nye system kostede virksomheden næsten $150,000 mere om måneden end det gamle manuelle system. Primært på grund af de her unødige store lager. Pointen er, at lederne følte sig inkompetente. De turde ikke stille de her simple, kritiske spørgsmål til computersystemet. De overlod kontrollen til teknikerne. Så hans konklusion er, at man som leder skal kunne kontrollere systemet. Ja. Intet informationssystem bør installeres, medmindre lederne er trænet til at evaluere og kontrollere det. De skal forstå logikken bagved. Okay, så efter at have pillet de 5 grundlæggende antagelser fra hinanden, hvad foreslår Ackoff så, at man gør i stedet? Ja, for han er jo kun destruktiv. Han skitserer en procedure i 5 trin. Og det vigtigste er, at man ikke skal starte med informationen, man skal starte med beslutningerne. Hvad vil det sige? Man skal analysere, hvilke beslutninger, der bør træffes i organisationen. Det afslører ofte, at vigtige beslutninger slet ikke bliver truffet, eller at forbundede beslutninger træffes helt uafhængigt af hinanden. Og når man så kender beslutningerne, så kan man analysere informationsbehov. Præcis. Og det behov defineres ud fra de her modeller af beslutningsprocessen. For simple beslutninger kan modellen endda indbygges i systemet, så det bliver et kontrolsystem, der selv træffer beslutningen. Okay, og hvad er det sidste afgørende skridt? At designe kontrol af kontrolsystemet. Man skal antage, at systemet vil have fejl. Derfor skal det være fleksibelt og konstant overvåges.
Han beskriver et mand-maskine-system, hvor computeren forudsiger markedsudviklingen baseret på ledernes input. Og når virkeligheden så afviger, Ja, når den faktiske udvikling afviger fra forudsigelsen, så undersøger et hold af analytikere hvorfor, og så justerer de modellen. Systemet bliver klogere med tiden, og afgørende, ledere, analytikere og systemudviklere skal designe det her sammen. så kernen i Aukoffs budskab fra 1967 er altså, at et informationssystem aldrig bare er et rør, man hælder data igennem. Det er en integreret del af et ledelsessystem. Fuldstændig. Og hvis man designer det på baggrund af forkerte antagelser om information, om beslutninger og om mennesker, så risikerer man at skabe et misinformationssystem. Præcis. Et system, der aktivt gør organisationen dummere, selvom det ser avanceret ud. Det efterlader et ret tankevækkende spørgsmål til dig, der lytter. Ja. Næste gang du føler dig overvældet information, uanset om det er på dit arbejde eller i dine studier, så prøv at stoppe op. Spørg dig selv, er problemet mængden af information, eller er det i virkeligheden de underliggende beslutninger, jeg prøver at træffe, og den måde, jeg måler succes på, der er uklar? Hvilken af Aukoffs 5 falske antagelser styrer måske i virkeligheden dit eget forhold til information?